हेलो एवरीवन। आज आज समस्त मनरे कह पहलगाम अटैक को नहीं पहलगाम रे होइथिबा जो टेररिस्ट अटैक आमर निरीह टूरिस्ट मानक उपरे 28 जनकर मृत्युवरण होइछि एवं 20 जनकर आघात लगी। जो आघात को नहीं सारा देश एवं स्तंभीभूत हो जाइछि। सो आमर धारा आर्टिकल 370 उच्छेद होगा पर आमर जो स्पेशल स्टाटस जम्मू काश्मीर की दि जाता है कढ़ाई कढ़ाई द्वारा पाकिस्तान तार सी निज पाकिस्तान अक्युपाइड काश्मीर की से नेब बोली जो आशा रखी धूलिसात होगला। तेणु सी तार हिंसा और नरसंहार कार्यक्रम आरंभ कर पूर्वर से तार कार्यक्रम आरंभ टेररिस्ट कार्यक्रम आरंभ करथिला। टेररिस्ट आतंक कहले कौन बुझे आतंक कहले भय आतंकवाद को प्रोत्साहन देउथिबा लोक को आम आतंकवादी कहू आ से जो जी आतंकवाद करथिबा कार्यक्रम आम आतंकवाद कहू। तेणु आतंकवाद यह एक नुआ कथा नुहे। पूर्वर आम देश 75 वर्ष धरी आम स्वाधीनता पाई सुधा पाकिस्तान एवं तार कौन करिछि ना आम ठारू तार प्रतिशोध नेबापई से तार सीमा आरपटू तार आतंकवादी कार्यकलाप जारी रखी एवं आम भारत पटकू जबरदस्त अनुप्रवेशकारी प्रवेश कराई नरसंहार चलाई। छोट बड़ एमती 21 नरसंहार चलता बेले आमर 2016 जो उरी बेस कैंप उपर जो अटैक होता जो आमर 40 जन सैन्य शहीद होते एवं 2019 रे जो आम पुलवामा टेरर अटैक होता एमर अधिकांश 30 रु अधिक आमर सैन्य निहत होते जो जार जवाब रे मोदीजी दी थर आमर सर्जिकल स्ट्राइक कर गोटे बालाकोट आरटी उरी। तेणु यही सर्जिकल स्ट्राइक तार मुँह तोड़ जवाब दे प्रतिहिंसा नहीं बदला नहीं। भारत जो कौन छुटिया नुह या प्रतिपादित नुहे विश्व स्तर में अन्य आतंकवादी कार्यानुष्ठान चलता आमर इस्राएल हमास टर्की ये सब देश आमको कड़ा नजर रखिंट। यही मध्य सुजोग नहीं जेहेतु आमर आतंकवादी माने अपेक्षार थिले जे आमे एभली एक घड़ी संधि मुहूर्त अटैक करने योजना करथिले ताहा मध्य सफल होइचंदी। जे समय मोदीजींकर विदेश गस्त से विदेश गस्त साउदी अरब रे थिबा बेले भारतर राजनैतिक वातावरण को दृष्टि आगे रखी से यहाँ करिसेंती। द्वितीयटी होची आम भारतर बंधु राष्ट्र अमेरिका जार कि उपराष्ट्रपति आम भारत में अवस्थान करुवा समय रे अमेरिका को चेतावनी देवाई यह से करिसेंती। तृतीय होची आमर बंधु राष्ट्र रशिया जे कि व्लादिमीर पुतिन रशियार राष्ट्रपति से सबुबले आम मोदीजी सागर हाथ मिलाई यही आतंकवाद को विलोप करने प्रचेषा जारी रखी था सबु प्रकार साहय करते सी यूक्रेन युद्ध में व्यस्त थिबारु यार सुजोग आतंकवादी मैंने नहीं। चतुर्थटी होची जे आमर काश्मीर आम भूस्वर्ग कहु मिनी स्विट्जरलैंड कहु स्थान उपरे वर्तमान खरा छुट्टी चलता समय भारतर कोण अनुकोण आसुवा पर्यटक मैंने जो कि गाड़ी पाद चल जाती घोड़ार साहाଯ୍य नियंती जे से जगह को सी बाछी कारण एमती एक जगह बाछी जो कि लोक मैंने दौड़ी कड़े जापारे ना कि कौन सैन्य कि गाड़ी घोड़ार साहाଯ୍य नहीं पारे ना मेडिकल पहुँचा पर्यंत ए सबूर सुजोग नहीं से आतंकवादी माने तांकर कार्यकलाप द्वारा आमर एते गुड़िए हिंदू लोक मानक नरसंहार कर केवल हिंदू लोक मानक बाछी बाछी से उल्लग्न करी से नरसंहार कर विशेषकर पुरुष लोक मानक अपर पक्षे आम प्रधानमंत्री डायरेक्टली चेतावनी देते जे
ଆମେ ଏବେ ଭାରତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ ଏବଂ କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କାହିଁକି ନା କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି କହୁ। ସତରେ ଏହା ଭୂସ୍ୱର୍ଗ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଛି କାଶ୍ମୀର। ତାହାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗୀନ ପରିବେଶ, ସବୁଜିମାମୟ, ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ଆପଣ ବରଫମୟ, ଏବଂ ତାହାର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯେଉଁ ଝରଣାର ସ୍ରୋତରେ ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ପଥର, ଯୁଆଡ଼କୁ ଅନେଇବେ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ। ଆଉ ତାହାର ପରିବେଶ ଏତେ ମନୋରମ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭାରତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମକୁ ରାଜସ୍ୱ ମିଳୁଛି। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ରୋଜିରୋଟି ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରି। ଟୁରିଜିମ୍ ବି ବହୁତ ରାଜସ୍ୱ ମାନେ ଆୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ହମାସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ଆଣି ଆମ କାଶ୍ମୀରରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ବସାଇଛନ୍ତି। ଆମର ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆମ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ଦାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ସେ ଏଇ ଆମର ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ରେ ସେମାନେ ସେ ମାନେ ପେହେଲଗାମ ଠାରୁ 4 ଘଣ୍ଟାର ରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଯାଇକି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମର ସେନା ଏବେ ଠାବ କଲାଣି। ଏବଂ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସବୁ 5ଟି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଜଳକୁ ଆମର ବନ୍ଦ କରିବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଓଘା ବର୍ଡ଼ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତୃତୀୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିସାଧାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭିସା ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିସାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏବଂ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ବି ସେପଟୁ ପୁରା ସଜାଗ ରହିଲେଣି, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେବଭୂମି ଭାରତରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା, ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଟେରରିଷ୍ଟ 6 ଜଣ ଟେରରିଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ନରସଂହାର କରିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକି ଆମଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ, ଯିଏକି ଆମ ଭାରତର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ପୃଥିବୀର କ୍ଷମତାଶାଳୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଚେତାବନୀ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପଦକ୍ଷେପ। ଦେଖାଯାଉ ଆମର ଭାରତ ମାତାର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ, ସୈନିକମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ରକ୍ତରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିବା ଆମର ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବୀରଗତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏବେ ଖବର ଆସୁଛି ଏକ ଆମର ଜଣେ ସୈନିକ ସେଇ 6 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରି ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର 28 ଜଣ ଟୁରିଷ୍ଟଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ମୁଁ କାମନା କରି ରଖୁଛି।